48 करमछरा युवा मोर्चानि प्रेसिडेंट सन्जित देबबर्मानि लुआजिमाबाई संसाजाक 82 माइल्स बाजार हाटिओ जॉइनिंग पांडा त्रिपुरा मथा सीपीएम कांग्रेस याकारै 144 फैमिली 415 भोटार याकारै फाइनाय रत्न बीजेपी बानाया फारे लामछगै यातागै नाफाइका त्रिपुरा स्टेट प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य युवा मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट सुशांत देव शांति बाजारनि एमएलए करमुद दियां 49 सामुनोनि एमएलए शंभुलाल चाकमा पाबिया सरा विधानसभानि एमएलए भगवान चंद्र दास मनोज हैलांटानि एनडीसी संजय दास 48 करमछरा मंडल प्रेसिडेंट बरजलाल त्रिपुरा आबोनो कारेबो जुदा जुदा तांग बेदेकनि आदंताय आदंगसं जयाकार नायतुंदि कुबिकक टीवी मांखलिवो कांग्रेस पार्टी आं ब्लक चेयरमैन कंपनी कारण कांग्रेस पार्टी खाद्य सम्पूर्ण सुযোগ सुविधा हेमांगलाक जनसाधारण एके जे नुपानी तो तब बर्तमान बीजेपी सरकार मोटामुटी समगाम खाइतो ए कारण आं बीजेपी सरकार खाइ बसे फेमिली रगनि लगे प्राय 80 फैमिली तो दङ लगे सिलकुटाल प्राय 144 फैमिली दङ बसे बसर रमै नों कांग्रेस हाबांगर नों साम खाइदों कांग्रेस केमन प्राय एटानिं मिले 3 बोसोर फरक फाइने लोकसभा तो गानार गई दंगा कांग्रेस बाय हायकेबा बीजेपी बादायनानै थाङै दङ अजा नों बाहायके बदि हायके डिफारेंस नों जगै डिफारेंस बोलते कांग्रेस पार्टी दल संगठन केमन कोनो एक्टिव करै दल बिसिंग दल जामेला कट सालायो कोनो लाइन करै ए कारणे आमर तंगलिया कांग्रेस तंगमानि परे त्रिपुरा मथा जखन जन्म खांखे बर बायनो जेन खाय सामुं खाय दंखा जे नायमानि बरक दफा दफा हिनि तो सामुं खायका ठीक न तिनि राज्य हयते लोकल नेतानि जे स्वभाव चरित्र रकां एकरे आराम नांगलिया प्लास आं नायखा भारतेर जनता पार्टी बीजेपी गंनि जे कार्यकारै बेलायनो काहामनगो आबोनि बागै आं दिनै कयेकजना आंनि बिसिनि 10 हयतो 15 परिवार नाय जों फायै देमसरा बिसिनि जों फायै जयन दिखेका निनि त्रिपुरा मथाव तामो दायित्व दं माने आंनि दायित्व दं माने बिसिनि सदस्य न दिनै देमसरा को नेपालकेला बिसिनि सदस्य न अत दिन नायै बंगला नाय माने कोनो कोको करै जुक्ति करे परामर्श करे खाली कुमति खावानो तामा खायानो कुनो करे ताको ताई बाबायसा दिगे जों नाहारि नायखे हंकाय बबगरानि याते खलायनो त्रिपुरा सारावनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मानानि बखा थाङै दंमानि बिसिंते खलायै बीजेपी रक बाय थानसा खलायै या प्रेसेवै फाइनाय बुसकां लोकसभाव बातायमंग थानसा खलाय बातायनानि बखा थाङै दङ नोंखाय तिनि हायनोहाय त्रिपुरा मथानो न साजै आङै बीजेपी ओ बानारम फायमाने तामनो नहरै नों बरकनो याकारे फायना नंखा कारण नुहमानि कारण तो आपत जे ग्राम अंचल बेलायनो काहामचिनि बुबग्रा चिनि बागै सामुं नतांगो सामुं तांगले तो जे लोकल नेता दङो बरकनि जे सामुं काजरक आसुक सुबिदा नुगिया आं कयेकजना अनेकजन नेता काहामनो दङ आरो बिसिं बां हामिया साया बुबाग्राबो सामुं काहामनो खायो प्लास लोकल नेता दङो एरियाव आमति रंनि सामुं किसा मिसानि बखाव खापिजा ग्यां थांगाता नोंखे ब कामिनें खाताखौ आं देमसरा बिसि निनि सिनिमु आनि सिनिमु पूर्ण कुमार देवाना করমছড়াতে একটা যোগদান সভা হয় সেখানে প্রায় 144 পরিবারের প্রায় 415 জন ভোটার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হয়েছে বিশেষ করে আমাদের উদয় এখানকার ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ওনার নেতৃত্বে বিশেষ করে আমাদের এখানে যোগদান হয় এবং ত্রিপুরা মথা এবং সিপিএম থেকেও আমার কিছু বন্ধুরা এখানে যোগদান করেছে দেখুন আজকে মোদিজির সংকল্পে ভারতবর্ষ যে বিকশিত জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে আর ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে সে পাহাড়ে হোক আর সমতলেই হোক তাতে মানুষ ভরসা রাখছে যে না ত্রিপুরা রাজ্যে অন্য কোনো বিকল্প হতে পারে না ভারতীয় জনতা পার্টি তাই দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে শামিল হচ্ছেন আমি নবাগতদের স্বাগত জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্যার আরেকটা স্যার কীরকম লাগতেছে আজকে জয়েনিং তাহলে একদিকে নতুন বিজেপি সরকারের সাথে ত্রিপুরা মথা জয়েনিং করছে আজকে এরপরে আজকে বড় ধরনের একটা 48 করমছড়াতে জয়েনিং পাইতেছেন কীরকম লাগতেছে না দেখুন আমি ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক হিসাবে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি যে না দিকে দিকে ভারতীয় মোদিজির বিকল্প কেউ হতে পারে মোদিজিকে সমর্থন করতে হবে এবং
ভারতীয় জনতা পার্টি স্লোগানে বিশ্বাস করে না। ভারতীয় জনতা পার্টির যে মূল মন্ত্র মানুষের জন্য কাজ করা, তাতে সমর্থন করে আজকে জাতি জনজাতি। আর আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে জানি জনজাতি বিকাশের মাধ্যমেই এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। তাই দিকে দিকে জনজাতিদের আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান হচ্ছেন। আজকে তিপ্রামথারও 2 জন বিধায়ক আজকে আমাদের যে বিজেপি সরকার চলছে তাতে সামিল হয়েছে। আমি তাদেরকে স্বাগত জানাই এবং দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আরও যোগদান হবেন এবং আমাদের যে লক্ষ্য, আমাদের যে সংকল্প, মোদিজিকে আরও তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী বানানো, সেই সংকল্প নিয়ে আমরা কাজ করছি।